Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid NASIB Zada and you are watching my YouTube channel NASIB Zada Triple S. Welcome to all of you. Dear students, today I am going to discuss a very important, a very basic and conceptual topic from the fundamentals of chemistry, and that is chemical reaction. What is a chemical reaction? Chemical equation मतलब what is a chemical equation नन में ज़मूंगा कंटेंट सी सब डिस्कस को आगा मौजूद दी chemical reaction बा define को explain को बा देखिए reactants involve what are reactants, what are products, what is a chemical equation and what is a balanced chemical equation. Very important topics students. Zoo topic तरफ था. First one chemical reaction define को. So what is a chemical reaction? A chemical reaction. Chemical reaction the yo process num de, the yo tariqi num de, the yo procedure num de. No definition number 1 mungda se define ko che the process da yo tariqa da during which all substances disappears and new substances are appeared is known as chemical reaction. Students داسې process چې کله دا process اکر کیږي او د هغې په دوران کې all substances مطلب چې کم ته elements اغستی molecules دی اغستی compound دی اغستی هغه مکمل disappear شي غایب شي او ستا سره په end کې after the completion of reaction new substances appeared شي نو دې process ته به chemical reaction وایي مطلب دی کې یو خبره یا ساتئ all substances دا به disappear کیږي او نیو سبسټانسز با اپیر کیږي نمودار کیږي با نو دې طریقې ته په کیمستري کې په ساينس کې کیمیکل ریاکشن وایي دویم ډیفینیشن طرف ته راځو چې سیکنډ ډیفینیشن مونږه د کیمیکل ریاکشن څنګه کولی شو نو دویم ډیفینیشن داسې دی چې د پروسس during which all bonds breaking and new bonds formation takes place is called a chemical reaction. داسې پروسس چې د هغې په دوران کې کم اولډ بانډز دي هغه به بریک کیږي او نیو بانډز فارمیشن به کیږي نیو بانډز به جوړیږي دې طریقې ته هم کیمیکل ریاکشن وایي اولډز بانډ بریکینګ به کوم ځای کیږي کوم چې تا انیشیل میټیریلز اغستی ایلیمنټس دی اغستی کمپاونډز دی اغستی مالیکیولز دی اغستی په دغه کمپاونډز کې د اټم په منځ کې چې کم بانډز دي کم کنیکشنز دي کم فورس اف اټریکشن دی اب بریک کیږي او ایز ا ریزلټ به بیا یو نیو کمبینیشن جوړیږي نیو بانډ فارمیشن به جوړیږي په پروډکټس کې بعد د کمپاونډز یا د مالیکیول په منځ کې نیو فورسز اف اټریکشن کریټ کیږي نو دې پروسس ته هم کیمیکل ریاکشن وایي او یا په دریم نمبر ډیفینیشن موږ داسې هم کولی شو چې د پروسس during which chemical change कीमियाई तब्दीली occur in nature and composition of substances is known as a chemical reaction. मतलब دا هغه پروسس دی چې د هغې په دوران کې یو کیمیکل چینج اکر کیږي یو کیمیایي تبدیلی راځي په څه کې
په نیچر آف آلریډي ټیکن سبسټانسز کې کم ایلیمنټس کمپاونډز یا مالیکول تاغسی د هغې په نیچر کې اگزامپل لیکم او د هغې په کمپوزیشن کې په بناوټ کې په ترکیب کې چینجز راشي نو دغه پروسیس ته هم څه وایي دیس از کالډ کیمیکل ریاکشن. اوس سټوډنټسو اگزامپل طرف ته چې تاسو سره درې وانه ډیفینیشن کلیر شي. زه مثال علما هایدروجن ګیس دی هایدروجن ګیس چې کله کمباین کیږي د اکسیجن ګیس سره مطلب منګه یو کلوز کنټینر والو یو بند لوښی والو ځکه چې دا ګیسز دي ګیسز اسکیپ کیږي بهر ته ځي لایټ دي کاینټیک انرژي سیواره د ګیس مالیکول نو په دې باندې به منګه یو دا به کلوز کنټینر کې الو په هغې به هغه ډکن یا لډ بندو کلوز کنټینر کې موږ واغس هایدروجن او اکسیجن ګیس بیا هم د الیکټریک سپارک په ذریعه باندې هغه اګنایټ کا آگ لګانا اور ورته ولګو اګنایټ مینز آگ لګانا یو پروسیس به شروع شي کله چې دا پروسیس کمپلیټ شو په لاست کې ته پروډکټس کلیکټ کې نو اب صحیح واټر وای ستا سره به یو نیو میټیریل جوړ شوی او اب یې واټر اوس دا واټر به په څه پام کې په لیکوډ سټیټ کې وای واټر ویپرزم کې دی شي او چې کنډنس یې کو نو بیا لیکوډ فارم ته ځي نیچرل سټیټ خبره کومه. اوس سټوډنټ دې ته وګورئ دا یو پروسیس ما ولیکو اوس په دا پورا یو پروسیس دی پورا یو طریقه ده کلیر ده دا ځان سره نوٹ کړئ دا یو طریقه ده په دې طریقې کې که تاسو وګورئ اولنی ډیفینیشن فالو کوي نو موږ لیکلی چې په دې کې به اولډ سبسټانسز غایب کیږي او نیو سبسټانسز به نمودار کیږي. ستا سره اولډ سبسټانسز څوک دي هایدروجن ګیس دی اکسیجن ګیس دی ایٹ د اینډ اخره کې به دا نه دا به غایب شي او نیو سبسټنس واټر به ستا سره پروډیوس شي نو دې هول پروسیس ته کیمیکل ریاکشن وایي. دویم هم لیکلی چې هغه پروسیس چې په هغې کې اولډ بانډز بریک کیږي او نیو بانډ جوړیږي دا هم ایکسپلین کوو اوس او هغه پروسیس چې هغې کې کیمیکل چینج اکر کیږي په نیچر او کمپوزیشن اف اولډ سبسټانسز کې. نو لږ وګورئ سټوډنټس د هایدروجن نیچر دا دی نوعیت دا دی د هایدروجن چې دا it catches fire orally it catches fire دا orally او اکسیجن چې دی it helps in burning اور بلیدو کې یا تیزیدو کې هیلپ ورکوي burning خو د واټر کریکټر دا دی چې it extinguish fire آگ بجانا اور وجنی. نو څه چل وشو دا ما د نیچر خبره وکړه په نیچر کې چینجز رال د اولډ سبسټانسز مطلب د هایدروجن نیچر داري چې اور علي اکسیجن نیچر داري چې دا اور تیزی او د اوبو نیچر داري چې دا اور وجنی. نو د دې اولډ سبسټانسز په نیچر کې باقاعده چینج راغی نو هغه پروسیس چې د هغې په دوران کې یو کیمیکل چینج راشي په نیچر اف اولډ سبسټانسز کې دا تاسو نوٹ کو. خو دویم هم لیکلی چې کمپوزیشن کې هم چینجز راشي ترکیب بناوټ کې هم چینجز راشي. نو سټوډنټس تاسو پیژنئ چې هایدروجن اټامیک نمبر 1 دی فرست شیل کې یو الکترون دی اولنی شیل کمپلیټ کیږي بای 2 نو هایدروجن په اټامیک سټیټ کې نه ایگزیسټ کیږي دا به همیشه لپاره په ډای اټامیک فارم کې نو تاسو لیکلی شئ ایچ او ایچ هایدروجن او هایدروجن چې دي نو دا به سنگل کویلنټ بانډ په ذریعه باندې کنیکټي. بیا د اکسیجن لاست شیل هم نه دی کمپلیټ نو اکسیجن هم په ډای اټامیک سټیټ کې او موږ لیکو O2 دې ته ډای اټامیک مالیکول وایي دې ته هم ډای اټامیک مالیکول وایي دا زه ګورم چې کومه چې تاسو ته ویزیبل یس کوایټ ویزیبل کلیر ده. او واټر دا واټر چې دی د هغې فارموله موږ سره دا د زه لږ سټرکچر جوړوم چې تاسو ته لږ نور هم دا تھنګس کلیریفای کیږي H2O. کمپوزیشن خبره کوم بناوټ اور سبسټانس چې تا هغسې د هغې بناوټ سره ترکیب سره کمپوزیشن سره د هایدروجن مالیکول کمپوزیشن دا چې اټ از کمپوزډ اف 2 هایدروجن ایټمز کلیر. اکسیجن بناوټ دا چې اټ از کمپوزډ اف 2 اکسیجن مالیکولز کنیکټډ بای ډبل کویلنټ بانډ. خو د واټر ترکیب دا دی چې دلته هایدروجن او اکسیجن کنیکټ دی بای سنگل کویلنټ بانډ. نو کمپوزیشن ته وګورئ د هایدروجن کمپوزیشن دا چې هایدروجن هایدروجن کنیکټ دی اکسیجن کې اکسیجن او اکسیجن کنیکټ دی بانډ دی. خو په واټر کې د هایدروجن او اکسیجن په منځ کې بانډ دی دلته هایدروجن اکسیجن بانډ نشته
نو څه وشو په کمپوزیشن کې چینج راغی په ترکیب کې چینج راغی او یا हाइड्रोजन मालिक्यूल डाई एटॉमिक मालिक्यूल दे 2 सिमिलर एटम ने जोड़ ले ऑक्सीजन मालिक्यूल दे 2 सिमिलर एटम ऑक्सीजन एटम्स ने जोड़ ले और वाटर मालिक्यूल ट्राई एटॉमिक दे दागी कंपोजिशन तरकीबदारी जी 3 एटम्स दी 2 हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नो दी और सबस्टांसेस पर नेचर के चेंज रागे दा ग्रीन कलर ची मालिक्यूल और पर कंपोजिशन बनावट के चेंज रागे नो दे प्रोसेस तो हम सो केमिकल रिएक्शन हुई बिया द्वेम तराशैदा दाम ती क्लियरिफाई कई मंग लिखनी चाहिए अगर प्रोसेस दागे दौरान के ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक कीगी न्यू बॉन्ड जोड़ेगी नो ओल्ड बॉन्ड्स दलती द हाइड्रोजन मालिक्यूल पर मंस की हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ब्रेक शेवेरे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम पर मंस के डबल कोवेलेंट बॉन्ड है दाम ब्रेक शेवेरे अवल की न्यू बॉन्ड जोड़ बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नो दे प्रोसेस तो वही केमिकल रिएक्शन उस द केमिकल रिएक्शन वो मंगा रिप्रेजेंट को संगा रिप्रेजेंट को बा संगा दगी तरफ तो जू नो दा जान सर तासु लग नोट कई और जो मख की जमा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दागी सरब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन को क्लियर द स्टूडेंट्स नोट का स्क्रीनशॉट ददी वाले जो मख की हाउ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड संग बा रिप्रेजेंट को नो स्टूडेंट्स यो केमिकल रिएक्शन या यो केमिकल प्रोसेस बमंगा दासी रिप्रेजेंट को चे बदे के बमंगा लेफ्ट साइड दिस इज लेफ्ट साइड या देता लेफ्ट हैंड साइड हुई और देता राइट हैंड साइड हुई राइट साइड यो लेफ्ट साइड दे या राइट साइड दे चिकम और सब्सटेंसेस दी मतलब रिएक्शन कई एलिमेंट्स दी कंपाउंड दी मॉलिक्यूल दी अब लिखू लेफ्ट साइड था और जिससे जुड़ी की अब लिखू राइट साइड था मतलब जब लेफ्ट साइड ते लिखा रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स दे बानी खबर कहूँ और प्रोडक्ट्स पे लिखा राइट साइड था प्रोडक्ट्स क्लियर रिएक्टेंट सूख दी दागा ओल्ड सब्सटेंसेस दी कम च खपल मंस की रिएक्शन कई कम च तब बिगिनिंग की वाली नो देता वही ओल्ड सब्सटेंसेस और च कम दागी द कॉम्बिनेशन ना न्यू सब्सटेंसेस जोड़ी की नो आगे तो वही प्रोडक्ट्स दा न्यू सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंसेस दा नो यो केमिकल रिएक्शन चमंग रिप्रेजेंट को नो रिएक्टेंट्स पर लेफ्ट लिखू प्रोडक्ट्स पर राइट लिखू एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेपरेटेड बाय एन एरो रिएक्टेंट्स पर प्रोडक्ट्स सेपरेट को पे एरो बानी द एरो विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स दासी ब पॉइंटिंग न कई दासी ब पॉइंटिंग कई द रिएक्टेंट्स ना प्रोडक्ट्स था उस स्टूडेंट्स व्हाट आर रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स कम सब्सटेंसेस दी नो अगर सब्सटेंसेस चागा खपल मंस के कंबाइन की गई रिएक्शन कई दागी पर नेचर और कंपोजिशन की चेंज राजी नो आगे तो रिएक्टेंट्स हुई नो सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट्स या रिएक्ट टुगेदर कम सब्सटेंसेस रिएक्ट की गई अमल कई दे सरा अमल कई नो अगर सब्सटेंसेस कोलाइड की गई टकरावी गई पागी बॉन्ड माती गई नो दगी सब्सटेंसेस हुई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कम सब्सटेंसेस दी कम चाहिए द केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स पर रिजल्ट की जोड़ेगी रिएक्टेंट्स पलमंस के टकरावीगी मालिक्यूल्स की कोलिजन के और बॉन्ड ब्रेक कीगी बिया चीज आगे पर रिजल्ट की कम न्यू मटेरियल जोड़ेगी नो आगे तो सभी प्रोडक्ट्स नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन या combination of reactants the reactants the combination ना चिकम new substances जोड़ी गया है तो बस वही products बहुत हुई नो स्टूडेंट्स दाजम सरा अगर basic introduction show कि how a chemical reaction can be represented उस स्टूडेंट्स राजू दी एरिया था what is chemical equation कपरस कमंगा द यो एलिमेंट पूरा नुम लिखू द कंपाउंड पूरा नुम लिखू पूरा पिकरा लिखू द टाइम कंज्यूम कई गलती हम की देशी और दे सरा सरा स्पेस हम डेर निसी नो दगा द्रे खबरों पर खातिर बानी मुंग सकौ द केमिकल रिएक्शन द केमिकल प्रोसेस अलामती तौर ज़ाहिर हो नो राजू केमिकल इक्वेशन तरफ तो जमा इशारा दा दाजन सरा नोट कई जो मख के जमा डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन और बिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दागे एग्जांपल तरफ था क्लियर दा नेक्स्ट बा जमंगा टर्म ही केमिकल इक्वेशन उर्दू की देता वही कीमियाई मसावात
کیمیایی مساوات. نو شارټ کټ ځینې کما a short hand way, a short hand way of expressing a chemical a reaction by with the help of symbols of elements and formula kadirinu formulae ya formula of compounds is called a chemical equation. Semi lyrical students जान पोए कई मादा सी lyrical a short hand सा मतलब मुख्तसर way तरीक़ा मतलब मुख्तसर तरीक़ा expressing ज़ाहिर करना representation हम लिखे ले शई a chemical reaction यो chemical reaction मुख्तसरन ज़ाहिर अवल संग ज़ाहिर अवल कम जे कि elements involved दी नो तासु बस लिखी symbols of elements मतलब हाइड्रोजन दे दागे बस सिंबल लिखी कार्बन दे दागे बस सिंबल सी लिखी नाइट्रोजन दे दागे बस सिंबल एन लिखी कब डायटोमिक फॉर्म की दे N2 ब लिखी क्लियर दा चिकम जे कि एलिमेंट्स दी दागे बस सिंबल लिखी पूरा नंबर ने लिखी और कम जे कि कंपाउंड्स दी नो द आगा कंपाउंड्स द पार सही केमिकल फार्मूला नो मतलब द एलिमेंट्स representation by symbols the compound representation by formula that is shortcut तरीके तस्वीर this is called chemical equation. उस स्टूडेंट्स द definition नोर मुख्तसर को दसी the symbolic अलामती representation जाहिर करना of a chemical reaction is called chemical equation. यो chemical reaction अलामती तवर ज़ाहिर अवल symbolic अलामती representation ज़ाहिर करना यो chemical reaction अलामती ज़ाहिर अवल नो अलामत द elements द पार सिदी आगाज़ हम सारा symbols दी द compound द पार सिदी formulas दी. This is known as chemical equation. Example तरफ तज़म students example ज़म सारा दासी दे चे ज़्यादा से हम when hydrogen gas combine with oxygen gas at form water. दाखो यो process यो chemical reaction शो वक्ती मंगुए उस दास symbolic represent कोम नज़ो हम when hydrogen gas नो द hydrogen symbol सदे H दे हो diatomic form की देनो H2 combine with combination द पारा plus sign addition द पारा plus sign maths की मंगे addition वायु plus sign द दो digits परमंस के place को combine with oxygen द पारा symbol सदे O हो पर diatomic form की देनो O2 and form और द जोड़ई सा water द पारा फार्मूला सदा H2O. नो उस द शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन मंगो को द यो प्रोसेस दे यो केमिकल रिएक्शन दे कम जे कि जे एलिमेंट्स इन्वॉल्व दी दागी मासोलिकल सिंबल्स द एलिमेंट्स दी कम जे कि जे कंपाउंड इन्वॉल्व दे दागी मासोलिकल फार्मूला नो दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. अगेन रिएक्शंस में लेफ्ट ओलिकल products में right theoretical और reactions of products में separate by an arrow और the arrow pointing there from reactants towards products. Clear the students? उस द equation चिदे नो द equation मुतवाज़िन न दे कहता सु उगोरई नो पर left side बानी मंग सरा hydrogen दी two atoms दी oxygen दी 2 atoms. Clear दा दलती hydrogen दी 2 atoms और oxygen दे 1 atom. Left oxygen दो दी right तो 1 दे नो ज़ाहिरी दा मुतखकारी ची यो oxygen atom destroy शा ख़त्म शो हालांकि मुंगसर यो कानून दे law of conservation of atoms अगर दावई ची mass can neither be created nor destroyed during a chemical atoms can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. Chemical reaction दौरान की बात न एटम्स क्रिएट कीगी न डिस्ट्रॉय कीगी सुमरा एटम्स तब बिगिनिंग की वागस्तो दुमरा बस्ता सरा प्रोडक्ट्स की हुमी द हर यो एलिमेंट द्वेम जमंग सर यो ला दे लैब कंजर्वेशन ऑफ मास अगर दावी मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स नो देव जी नमंग सकौ द इक्वेशन बैलेंस को
دا موږ متوازن کوو چې د هر یو الیمنٹ د اټمونو تعداد په لیفت ساید اف د ایرو او په رائٹ ساید اف د ایرو یو شانی. ټوټل نمبر اف ایټمز اف ایچ الیمنٹ آن د ریएक्टेंट ساید دا برابرۍ ټوټل نمبر اف ایټمز اف ایچ الیمنٹ آن دی پروډکټ ساید. نو نیکسٹ لاست ون ټرمینالوجي موږ یوز کوو بیلنس کیمیکل ایکویشن. کلیر ده؟ نو زه زما مخکې بیلنس کیمیکل ایکویشن طرف ته دا لاست ټرمینالوجي ده، تاسو ځان سره دا نوٹ کړئ، سکرین شاٹ والی. بیلنس کیمیکل ایکویشن دا ایکویشن چې ما لیکلی دی نو دې ته ایم بیلنسډ وایي. څه ورته وایي؟ ایم بیلنسډ. ایم بیلنسډ دا ایم بیلنس دی، دې توازن برابر نه دی. اټمونو د اکسیجن 2 دی، التی 1 دی. کلیر ده؟ نو نیکسٹ ټرمینالوجي به یي لاست ون بیلنس کیمیکل ایکویشن. بیلنس کیمیکل ایکویشن متوازن کیمیائی مساوات. An equation in which the total number of atoms of each element on the left hand side या reactant side, left hand side is equal to the total number of atoms of each element on the right hand side. reactant side او product side باندې د هر یو element د اټمونو تعداد صحیح یو شانی. اوس د بیلنس طرف ته ځما، دا ایکویشن بس څنګه بیلنس کوو؟ اگین لیکما H2 plus O2 it gives, it produces, it yields water. اوس سټوډنټس چونکه کمیب د اکسیجن پر رائٹ ساید باندې دی، 1 اټم دی، نو رائٹ ساید زه ملټیپلای کوم بای 2. د 2 د ملټیپلیکیشن سره اکسیجن 2 شو، خو هایدروجن ډسټرب شو، 2 2s are 4. نو لیفت ساید له به هم زه په 2 کې ضرب ورکم، په 2 به ملټیپلای کم. اوس دا ایکویشن چې تاسو سره کوم راغی، ناو دیس از کالډ بیلنسډ ایکویشن. بیلنسډ ایکویشن دا زموږ سره یو بیلنس کیمیکل ایکویشن دی. په دې ایکویشن کې ټوټل نمبر اف ایټمز اف اکسیجن اینڈ هایدروجن آن د لیفٹ هینڈ ساید دا برابر دی د ټوټل نمبر اف ایټمز اف hydrogen and oxygen on the right hand side. څنګه برابر دي؟ hydrogen ستاسو سره څومره atoms دي؟ ټوټل 2 2s are 4 دا 4 atoms دي. oxygen څومره atoms دي؟ 2 atoms دي. او دلته hydrogen څومره دي؟ 2 2s are 4 atoms دي. او oxygen څومره atoms دي؟ دا 2 دي، 2 دغه سره کاونټ کیږي، 2 atoms دي. نو تاسو وګورئ چې hydrogen 4 atoms دي، دلته 4 atoms دي. oxygen 2 atoms دي، 2 د او سره کاونټ کیږي، دلته هم سره 2 atoms دي. نو this is called a balanced equation. نو چونکه ریاکشن دوران کې اټم نه ډسټروای کیږي، نه کریټ کیږي، نو موږ ایکویشن څه کوو؟ بیلنس کوو. دویم زموږ سره لیوایز در چې کوم لا پیش کړی دی، لا اف کنزرویشن اف ماس چې ټوټل ماس اف ریاکټنټس must be equal to total mass of products. نو په دغه بیس موږ څه کوو؟ بیلنسینګ کوو. او هغه دا وایي چې ماس can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. نو دغه سمپل یو منټ خبره کومه دی باندې چې تاسو دا هم کلیر شي. که فرض کړئ ایکویشن مونږه بیلنس نکو، ایکویشن مونږه بیلنس نکو، نو بیا ماس اف ریاکټنټ د ماس اف پروډکټ برابر نه. لږ وګورئ، هایدروجن پلس اکسیجن it gives water. This is M balanced equation. دوباره ما ولیکم، هایدروجن اټامیک ماس 1 د 2 بشي 2. نو که زه ګرام اټامیک ماس لیکم، دا مالیکول دی، نو ګرام مالیکولر ماس 2 grams پلس 16 د یو اکسیجن ریلیټیو اټامیک ماس 2 بشي 32. دا اکسیجن 16 پلس 2 دا بشي د واټر ماس بشي 18 grams. اوس وګورئ سټوډنټس، 2 او 32 دا شو 34 ګرام د ریاکټنټ ماس دی او د پروډکټ ماس دی 18 grams which is not equal. دا برابر نه دی.
نو په ام بیلنس ایکویشن کې ماس اف ریएक्टेंट د ماس اف پروډکټ برابر نه دی. خو که فرض کوم ایکویشن بیلنس کو نو بیا به صحیح بیلنس ایکویشن ما تاسو وختي ویلي که زه ډایرکټلی کما 2 moles of hydrogen plus 1 mole of oxygen it form 2 moles of water. دا بیلنس دی. په دې کې ماس اف ریएक्टेंट د ماس اف پروډکټ برابر دی. څنګه برابر دی؟ لږ وګورئ د هایدروجن ماس 1 دی، دلته 4 هایدروجن دی، دا بشي 4 grams. اکسیجن 16 multiplied by 2 32 grams. واټر دلته بره کلیر دی 18 grams دی خو 1 mole واټر دا 2 mole دی 2 ضرب 18 دا بشي 36 grams. Total mass of reactant 32 plus 4 36 grams which is equal to total mass of products 36 grams. نو په بیلنس ایکویشن کې ټوټل ماس اف ریएक्टेंट د ټوټل ماس اف پروډکټ چې نو هغه سره برابر دی. نو په دې بیس باندې موږ یو کیمیکل ایکویشن سکو بیلنس کو او په سټایکومټریک کیلکولیشنز کې چې کله موږ ته د ریएक्टेंट्स ماس را کړی د پروډکټ رانه واړي یا د پروډکټ را کړی د ریएक्टेंट्स رانه واړي نو موږ څه یوز کو بیلنس کیمیکل ایکویشن یوز کو. اوس سټوډنټس دا کوم چې کویفیشنټس دي نو دا کویفیشنټس موږ ته څه ښیي؟ دا کویفیشنټ موږ ته څه ښیي؟ نمبر اف مولز. دلته کویفیشنټ نشته اټ مین چې دا 1 دی. د دې مطلب دا دی چې 2 مولز هایدروجن ګیس کمباین کیږي د 1 مول اکسیجن ګیس سره په سیم ټایم ختمیږي او دینه جوړیږي 2 مولز اف واټر او دې ته مول کنسپټ وایي. او دا مول کنسپټ موږ ځکه یوز کوو چې موږ داسې نه شو چې 2 هایدروجن مالیکولز 2 هایدروجن مالیکول په عام نظر نه ښکاري، یو اکسیجن مالیکول دا په عام نظر نه ښکاري، 2 واټر مالیکولز دا په عام نظر نه ښکاري. دې وجې نه موږ مول کنسپټ استعمالوو. 2 مول هایدروجن ته لیدی شي 4 ګرام راغستی هم شي لیدی هم شي. 1 مول اکسیجن مالیکول ته لیدی شي راغستی شي 32 ګرام ډېر شی دی. 2 واټر مالیکول نشي لیدی خو 2 مولز اف واټر 36 ګرامز دا بیا راغستی هم شي لیدی هم شي. نو اټم مالیکول ډېر سمال تھنګز دي، انویزیبل دي، ویوینګ یې امپاسبل دی. دې وجې نه موږ څه استعمالوو؟ مول کنسپټ استعمالوو. Thanks a lot for watching the video.